जय दुर्गा स्तोत्र यह सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करने वाला है। आप इन नवरात्रि में 9 के 9 दिन इस स्तोत्र को श्रवण करें। आइए पाठ शुरू करते हैं। जय दुर्गा स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य श्री जय दुर्गा महामंत्रस्य मार्कंडयो मुनिः बृहति छन्दः। श्री जय दुर्गा देवता प्रणवो बीजं स्वाहा शक्तिः। श्री दुर्गा प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। हृदयादिन्यासः। ओम दुर्गे हृदयाय नमः। ओम दुर्गे शिरसि स्वाहा। ओम दुर्गायै शिखायै वषट्। ओम भूतरक्षिणी कवचाय हुं। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी अस्त्राय फट्। ध्यानम्। कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। प्रथममन्त्रः ॐ नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। द्वितीयमन्त्रः ॐ क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्री हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा। ब्रह्मोवाच दुर्गे शिवे भये माये नारायणी सनातनी जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले। दैत्यनाशार्थवचनोदकारः परिकीर्तितः उकारो विघ्ननाशार्थवाचको वेदसम्मतः। रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः भयशत्रुघ्नवचनश्चकारः परिकीर्तितः। स्मृत्युक्तिस्मरणाद्यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम् अतो दुर्गा हरेः शक्तिर्हरिणा परिकीर्तिता। विपत्तिवाचको दुर्गश्चकारो नाशवाचकः दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता। दुर्गो दैत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः तं न नाशपुरा तेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता। षष्ठ कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः। श्रेयः संघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवो हि मोक्षवचनश्चकारो दातृवाचकः स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता। अभयो भयनाशोक्तश्चकारो दातृवाचकः प्रददात्यभयं सद्यः सा भया परिकीर्तिता। राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता। माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता। नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता। निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः सदा नित्या निर्गुणाय कीर्तिता सा सनातनी। जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातृवाचकः जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता। सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णैश्वर्यवाचकः आकारो दातृवचनस्तद्दात्री सर्वमङ्गला। नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतं नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः। मधुकैटभो दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ स्तोत्रेणानेन सा ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकारः। साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ श्रीकृष्णकवचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकं
दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकारः। स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्रां च संरक्ष्य कवचेन वै। निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैव प्रभावतः। तत्र जगाम भगवान् वृषरूपी जनार्दनः। शक्त्या च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च। सरस्तं शङ्करं मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ। अत्यूर्ध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ। स्तोत्रस्यैव प्रभावेण सम्प्राप्य कवचं विधिः। वरं च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितं। ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरं। त्रिपुरस्य च संग्रामे सरथे पतिते हरौ। ब्रह्मास्त्रं च गृहीत्वा सनिद्रं श्रीहरिं स्मरन्। स्तोत्रं च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः। स्तोत्रेणानेन तां दुर्गां कृत्वा गोपालिका स्तुतिं। लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः। गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकं। वाञ्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वविघ्नविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः। शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो दुर्गात् प्रमुच्यते। राजद्वारे श्मशाने च दावाग्नौ प्राणसङ्कटे। हिंस्रजन्तुर्भयाग्रस्तो मग्नः पोते महार्णवे। शत्रुग्रस्ते च संग्रामे कारागारे विपद्गते। गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे। स्थानभ्रष्टे धनभ्रष्टे जातिभ्रष्टे शुचान्विते। पतिभेदे पुत्रभेदे खलसर्पविषान्विते। स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः। वाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वर्यमनुत्तमम्। इह लोके हरिर्भक्तिं दृढां च सततं स्मृतिम्। अन्ते दास्यं च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः। अनेन स्तवराजेन तुस्तुर्नित्यमीश्वरम्। प्रणेमुः परया भक्त्या यावन्मासं व्रजाङ्गनाः। कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां। शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां। सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं। ध्यायेद्दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। प्रथममन्त्रः ॐ नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। द्वितीयमन्त्रः ॐ क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्री हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा। ब्रह्मोवाच दुर्गे शिवे भये माये नारायणी सनातनी। जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले। दैत्यनाशार्थवचनोदकारः परिकीर्तितः। उकारो विघ्ननाशार्थवाचको वेदसम्मतः। रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः। भयशत्रुघ्नवचनश्चकारः परिकीर्तितः। स्मृत्युक्तिस्मरणाद्यस्य एते नश्यन्ति निश्चितम्। अतो दुर्गा हरेः शक्तिर्हरिणा परिकीर्तिता। विपत्तिवाचको दुर्गश्चकारो नाशवाचकः। दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता। दुर्गो दैत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः। तं न नाशपुरा तेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता। षश्च कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः। समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः। श्रेयः संघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवो हि मोक्षवचनश्चकारो दातृवाचकः। स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता। अभयो भयनाशोक्तश्चकारो दातृवाचकः। प्रददात्यभयं सद्यः सा भया परिकीर्तिता। राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः। तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता।
माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः सदा नित्या निर्गुणाय कीर्तिता सा सनातनी जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातृवाचकः जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णैश्वर्यवाचकः आकारो धातृवचनस्तद्धात्री सर्वमङ्गला नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसह संयुतं नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः मधुकैटभो दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ स्तोत्रेणानेन सा ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकारः साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ श्रीकृष्णकवचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकं दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकारः स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्रां च संरक्ष्य कवचेन वै निद्रानुग्रहतः सद्य स्तोत्रस्यैव प्रभावतः तत्र जगाम भगवान् वृषरूपी जनार्दनः शक्त्या च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च सरस्तं शङ्करं मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ अत्यूर्ध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ स्तोत्रस्यैव प्रभावेण सम्प्राप्य कवचं विधिः वरं च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितं ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरं त्रिपुरस्य च सङ्ग्रामे सरथे पतिते हरौ ब्रह्मास्त्रं च गृहीत्वा सनिद्रं श्रीहरिं स्मरन् स्तोत्रं च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः स्तोत्रेणानेन तां दुर्गां कृत्वा गोपालिका स्तुतिं लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकं वाञ्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वविघ्नविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो दुर्गात् प्रमुच्यते राजद्वारे श्मशाने च दावाग्नौ प्राणसङ्कटे हिंस्रजन्तुर्भयाग्रस्तो मग्नः पोते महार्णवे शत्रुग्रस्ते च सङ्ग्रामे कारागारे विपद्गते गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे स्थानभ्रष्टे धनभ्रष्टे जातिभ्रष्टे शुचान्विते पतिभेदे पुत्रभेदे खलसर्पविषान्विते स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः वाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वर्यमनुत्तमम् इह लोके हरिर्भक्तिं दृढां च सततं स्मृतिम् अन्ते दास्यं च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः अनेन स्तवराजेन तुस्तुर्नित्यमीश्वरं प्रणेमुः परया भक्त्या यावन्मासं व्रजाङ्गनाः कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः प्रथममन्त्रः ॐ नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा द्वितीयमन्त्रः ॐ क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्री हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा ब्रह्मोवाच दुर्गे शिवे भये माये नारायणी सनातनी जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले दैत्यनाशार्थवचनोदकारः परिकीर्तितः उकारो विघ्ननाशार्थवाचको वेदसम्मतः रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः
भयशत्रुघ्नवचनश्चकारः परिकीर्तितः। स्मृत्युक्तिस्मरणाद्यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम्। अतो दुर्गा हरेः शक्तिर्हरिणा परिकीर्तिता। विपत्तिवाचको दुर्गश्चकारो नाशवाचकः। दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता। दुर्गो दैत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः। तं न नाशपुरा तेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता। सश्च कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः। समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः। श्रेयः संघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवो हि मोक्षवचनश्चकारो दातृवाचकः। स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता। अभयो भयनाशोक्तश्चकारो दातृवाचकः। प्रददात्यभयं सद्यः सा भया परिकीर्तिता। राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः। तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता। माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः। तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता। नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा। तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता। निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः। सदा नित्या निर्गुणाय कीर्तिता सा सनातनी। जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातृवाचकः। जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता। सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णैश्वर्यवाचकः। आकारो दातृवचनस्तद्दात्री सर्वमङ्गला। नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसह संयुतं। नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे। तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः। मधुकैटभो दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ। स्तोत्रेणानेन सा ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकारः। साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ। श्रीकृष्णकवचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकं। दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकारः। स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्रां च संरक्ष्य कवचेन वै। निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैव प्रभावतः। तत्र जगाम भगवान् वृषरूपी जनार्दनः। शक्त्या च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च। सरस्तं शङ्करं मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ। अत्यूर्ध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ। स्तोत्रस्यैव प्रभावेण सम्प्राप्य कवचं विधिः। वरं च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितं। ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरं। त्रिपुरस्य च सङ्ग्रामे सरथे पतिते हरौ। ब्रह्मास्त्रं च गृहीत्वा सनिद्रं श्रीहरिं स्मरन्। स्तोत्रं च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः। स्तोत्रेणानेन तां दुर्गां कृत्वा गोपालिका स्तुतिं। लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः। गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकं। वाञ्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वविघ्नविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः। शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो दुर्गात् प्रमुच्यते। राजद्वारे श्मशाने च दावाग्नौ प्राणसङ्कटे। हिंस्रजन्तुर्भयाग्रस्तो मग्नः पोते महार्णवे। शत्रुग्रस्ते च सङ्ग्रामे कारागारे विपद्गते। गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे। स्थानभ्रष्टे धनभ्रष्टे जातिभ्रष्टे शुचान्विते। पतिभेदे पुत्रभेदे खलसर्पविषान्विते। स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः। वाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वर्यमनुत्तमम्। इह लोके हरिर्भक्तिं दृढां च सततं स्मृतिम्। अन्ते दास्यं च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः। अनेन स्तवराजेन तुष्टुर्नित्यमीश्वरम्।
प्रणेमुः परया भक्त्या यावन्मासं व्रजाङ्गनाः। कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गाजयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। प्रथममन्त्रः ॐ नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। द्वितीयमन्त्रः ॐ क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्री हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा। ब्रह्मोवाच दुर्गे शिवे भये माये नारायणी सनातनी जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले। दैत्यनाशार्थवचनोदकारः परिकीर्तितः उकारो विघ्ननाशार्थवाचको वेदसम्मतः। रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः भयशत्रुघ्नवचनश्चकारः परिकीर्तितः। स्मृत्युक्तिस्मरणाद्यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम् अतो दुर्गा हरेः शक्तिर्हरिणा परिकीर्तिता। विपत्तिवाचको दुर्गश्चकारो नाशवाचकः दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता। दुर्गो दैत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः तं न नाशपुरा तेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता। सश्च कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः। श्रेयः संघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवो हि मोक्षवचनश्चकारो दातृवाचकः स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता। अभयो भयनाशोक्तश्चकारो दातृवाचकः प्रददात्यभयं सद्यः सा भया परिकीर्तिता। राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता। माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता। नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता। निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः सदा नित्या निर्गुणाय कीर्तिता सा सनातनी। जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातृवाचकः जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता। सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णैश्वर्यवाचकः आकारो दातृवचनस्तद्दात्री सर्वमङ्गला। नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतं नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः। मधुकैटभो दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ स्तोत्रेणानेन सा ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकारः। साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ श्रीकृष्णकवचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकं दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकारः। स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्रां च संरक्ष्य कवचेन वै निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैव प्रभावतः। तत्र जगाम भगवान् वृषरूपी जनार्दनः शक्त्या च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च सरस्तं शङ्करं मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ। अत्यूर्ध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ। स्तोत्रस्यैव प्रभावेण सम्प्राप्य कवचं विधिः वरं च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितं। ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरं त्रिपुरस्य च सङ्ग्रामे सरथे पतिते हरौ। ब्रह्मास्त्रं च गृहीत्वा सनिद्रं श्रीहरिं स्मरन् स्तोत्रं च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः।
स्तोत्रेणानेन तां दुर्गां कृत्वा गोपालिका स्तुतिं लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकं वाञ्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वविघ्नविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो दुर्गात् प्रमुच्यते राजद्वारे श्मशाने चादावाग्नौ प्राणसङ्कटे हिंस्रजन्तुर्भयाग्रस्तो मग्नः पोते महार्णवे शत्रुग्रस्ते च सङ्ग्रामे कारागारे विपद्गते गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे स्थानभ्रष्टे धनभ्रष्टे जातिभ्रष्टे शुचान्विते पतिभेदे पुत्रभेदे खलसर्पविषान्विते स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः वाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वर्यमनुत्तमम् इह लोके हरिर्भक्तिं दृढाञ्च सततं स्मृतिम् अन्ते दास्यञ्च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः अनेन स्तवराजेन तुस्तवुर्नित्यमीश्वरम् प्रणेमुः परया भक्त्या यावन्मासं व्रजाङ्गनाः कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गाजयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः प्रथममन्त्रः ॐ नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा द्वितीयमन्त्रः ॐ क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्री हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा ब्रह्मोवाच दुर्गे शिवे भये माये नारायणी सनातनी जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले दैत्यनाशार्थवचनोदकारः परिकीर्तितः उकारो विघ्ननाशार्थवाचको वेदसम्मतः रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः भयशत्रुघ्नवचनश्चकारः परिकीर्तितः स्मृत्युक्तिस्मरणाद्यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम् अतो दुर्गा हरेः शक्तिर्हरिणा परिकीर्तिता विपत्तिवाचको दुर्गश्चकारो नाशवाचकः दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता दुर्गो दैत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः तं न नाशपुरा तेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता सश्च कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः श्रेयः संघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता शिवो हि मोक्षवचनश्चकारो दातृवाचकः स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता अभयो भयनाशोक्तश्चकारो दातृवाचकः प्रददात्यभयं सद्यः सा भया परिकीर्तिता राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः सदा नित्या निर्गुणाय कीर्तिता सा सनातनी जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातृवाचकः जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णैश्वर्यवाचकः आकारो दातृवचनस्तद्दात्री सर्वमङ्गला नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसह संयुतं नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे
तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः। मधुकैटभो दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ। स्तोत्रेणानेन सा ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकारः। साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ। श्रीकृष्णकवचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकं। दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकारः। स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्राञ्च संरक्ष्य कवचेन वै। निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैव प्रभावतः। तत्र जगाम भगवान् वृषरूपी जनार्दनः। शक्त्या च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च। सरस्तं शङ्करं मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ। अत्यूर्ध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ। स्तोत्रस्यैव प्रभावेण सम्प्राप्य कवचं विधिः। वरं च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितं। ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरं। त्रिपुरस्य च सङ्ग्रामे सरथे पतिते हरौ। ब्रह्मास्त्रं च गृहीत्वा सनिद्रं श्रीहरिं स्मरन्। स्तोत्रं च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः। स्तोत्रेणानेन तां दुर्गां कृत्वा गोपालिका स्तुतिं। लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः। गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकं। वाञ्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वविघ्नविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः। शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो दुर्गात् प्रमुच्यते। राजद्वारे श्मशाने च दावाग्नौ प्राणसङ्कटे। हिंस्रजन्तुर्भयाग्रस्तो मग्नः पोते महार्णवे। शत्रुग्रस्ते च सङ्ग्रामे कारागारे विपद्गते। गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे। स्थानभ्रष्टे धनभ्रष्टे जातिभ्रष्टे शुचान्विते। पतिभेदे पुत्रभेदे खलसर्पविषान्विते। स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः। वाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वर्यमनुत्तमम्। इह लोके हरिर्भक्तिं दृढाञ्च सततं स्मृतिम्। अन्ते दास्यञ्च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः। अनेन स्तवराजेन तुष्टुर्नित्यमीश्वरम्। प्रणेमुः परया भक्त्या यावन्मासं व्रजाङ्गनाः। कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां। शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां। सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं। ध्यायेद्दुर्गाजयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। प्रथममन्त्रः ॐ नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। द्वितीयमन्त्रः ॐ क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्री हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा। ब्रह्मोवाच दुर्गे शिवे भये माये नारायणी सनातनी। जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले। दैत्यनाशार्थवचनोदकारः परिकीर्तितः। उकारो विघ्ननाशार्थवाचको वेदसम्मतः। रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः। भयशत्रुघ्नवचनश्चकारः परिकीर्तितः। स्मृत्युक्तिस्मरणाद्यस्य एते नश्यन्ति निश्चितम्। अतो दुर्गा हरेः शक्तिर्हरिणा परिकीर्तिता। विपत्तिवाचको दुर्गश्चकारो नाशवाचकः। दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता। दुर्गो दैत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः। तं न नाशपुरातेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता। सश्च कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः। समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः। श्रेयः सङ्घोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवो हि मोक्षवचनश्चकारो दातृवाचकः।
स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता अभयो भयनाशोक्तश्चकारो दातृवाचकः प्रददात्यभयं सद्यः सा भया परिकीर्तिता राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः सदा नित्या निर्गुणाय कीर्तिता सा सनातनी जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातृवाचकः जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णैश्वर्यवाचकः आकारो दातृवचनस्तद्दात्री सर्वमङ्गला नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतं नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः मधुकैटभो दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ स्तोत्रेणानेन सा ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकारः साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ श्रीकृष्णकवचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकं दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकारः स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्रां च संरक्ष्य कवचेन वै निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैव प्रभावतः तत्र जगाम भगवान् वृषरूपी जनार्दनः शक्त्या च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च सरस्तं शङ्करं मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ अत्यूर्ध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ स्तोत्रस्यैव प्रभावेण सम्प्राप्य कवचं विधिः वरं च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितं ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरं त्रिपुरस्य च सङ्ग्रामे सरथे पतिते हरौ ब्रह्मास्त्रं च गृहीत्वा सा सनिद्रं श्रीहरिं स्मरन् स्तोत्रं च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः स्तोत्रेणानेन तां दुर्गां कृत्वा गोपालिका स्तुतिं लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकं वाञ्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वविघ्नविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो दुर्गात् प्रमुच्यते राजद्वारे श्मशाने च दावाग्नौ प्राणसङ्कटे हिंस्रजन्तुर्भयाग्रस्तो मग्नः पोते महार्णवे शत्रुग्रस्ते च सङ्ग्रामे कारागारे विपद्गते गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे स्थानभ्रष्टे धनभ्रष्टे जातिभ्रष्टे शुचान्विते पतिभेदे पुत्रभेदे खलसर्पविषान्विते स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः वाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वर्यमनुत्तमम् इह लोके हरिर्भक्तिं दृढां च सततं स्मृतिम् अन्ते दास्यं च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः अनेन स्तवराजेन तुस्तवुर्नित्यमीश्वरं प्रणेमुः परया भक्त्या यावन्मासं व्रजाङ्गनाः कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गाजयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः प्रथममन्त्रः ॐ नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा द्वितीयमन्त्रः ॐ क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्री हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा ब्रह्मोवाच
दुर्गे शिवे भये माये नारायणी सनातनी। जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले। दैत्यनाशार्थवचनोदकारः परिकीर्तितः। उकारो विघ्ननाशार्थवाचको वेदसम्मतः। रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः। भयशत्रुघ्नवचनश्चकारः परिकीर्तितः। स्मृत्युक्तिस्मरणाद्यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम्। अतो दुर्गा हरेः शक्तिर्हरिणा परिकीर्तिता। विपत्तिवाचको दुर्गश्चकारो नाशवाचकः। दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता। दुर्गो दैत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः। तं न नाशपुरा तेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता। सश्च कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः। समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः। श्रेयः संघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवो हि मोक्षवचनश्चकारो दातृवाचकः। स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता। अभयो भयनाशोक्तश्चकारो दातृवाचकः। प्रददात्यभयं सद्यः सा भया परिकीर्तिता। राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः। तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता। माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः। तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता। नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा। तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता। निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः। सदा नित्या निर्गुणाय कीर्तिता सा सनातनी। जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातृवाचकः। जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता। सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णैश्वर्यवाचकः। आकारो दातृवचनस्तद्दात्री सर्वमङ्गला। नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतं। नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे। तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः। मधुकैटभो दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ। स्तोत्रेणानेन सा ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकारः। साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ। श्रीकृष्णकवचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकं। दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकारः। स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्रां च संरक्ष्य कवचेन वै। निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैव प्रभावतः। तत्र जगाम भगवान् वृषरूपी जनार्दनः। शक्त्या च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च। सरस्तं शङ्करं मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ। अत्यूर्ध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ। स्तोत्रस्यैव प्रभावेण सम्प्राप्य कवचं विधिः। वरं च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितं। ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरं। त्रिपुरस्य च सङ्ग्रामे सरथे पतिते हरौ। ब्रह्मास्त्रं च गृहीत्वा सनिद्रं श्रीहरिं स्मरन्। स्तोत्रं च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः। स्तोत्रेणानेन तां दुर्गां कृत्वा गोपालिका स्तुतिं। लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः। गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकं। वाञ्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वविघ्नविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः। शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो दुर्गात् प्रमुच्यते। राजद्वारे श्मशाने च दावाग्नौ प्राणसङ्कटे। हिंस्रजन्तुर्भयाग्रस्तो मग्नः पोते महार्णवे। शत्रुग्रस्ते च सङ्ग्रामे कारागारे विपद्गते। गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे। स्थानभ्रष्टे धनभ्रष्टे जातिभ्रष्टे शुचान्विते।
पतिभेदे पुत्रभेदे खलसर्पविषान्विते स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः वाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वर्यमनुत्तमम् इह लोके हरिर्भक्तिं दृढाञ्च सततं स्मृतिम् अन्ते दास्यञ्च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः अनेन स्तवराजेन तुस्तुवुर्नित्यमीश्वरम् प्रणेमुः परया भक्त्या यावन्मासं व्रजाङ्गनाः कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गाजयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः प्रथममन्त्रः ॐ नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा द्वितीयमन्त्रः ॐ क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्री हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा ब्रह्मोवाच दुर्गे शिवे भये माये नारायणी सनातनी जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले दैत्यनाशार्थवचनोदकारः परिकीर्तितः उकारो विघ्ननाशार्थवाचको वेदसम्मतः रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः भयशत्रुघ्नवचनश्चकारः परिकीर्तितः स्मृत्युक्तिस्मरणाद्यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम् अतो दुर्गा हरेः शक्तिर्हरिणा परिकीर्तिता विपत्तिवाचको दुर्गश्चकारो नाशवाचकः दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता दुर्गो दैत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः तं न नाशपुरा तेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता सश्च कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः श्रेयः संघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता शिवो हि मोक्षवचनश्चकारो दातृवाचकः स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता अभयो भयनाशोक्तश्चकारो दातृवाचकः प्रददात्यभयं सद्यः सा भया परिकीर्तिता राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः सदा नित्या निर्गुणाय कीर्तिता सा सनातनी जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातृवाचकः जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णैश्वर्यवाचकः आकारो दातृवचनस्तद्दात्री सर्वमङ्गला नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसह संयुतं नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः मधुकैटभो दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ स्तोत्रेणानेन सा ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकारः साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ श्रीकृष्णकवचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकं दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकारः स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्रां च संरक्ष्य कवचेन वै निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैव प्रभावतः तत्र जगाम भगवान् वृषरूपी जनार्दनः शक्त्या च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च सरस्तं शङ्करं मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ अत्यूर्ध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ
स्तोत्रस्यैव प्रभावेण सम्प्राप्य कवचं विधिः वरं च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितं ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरं त्रिपुरस्य च संग्रामे सरथे पतिते हरौ ब्रह्मास्त्रं च गृहीत्वा सनिद्रं श्रीहरिं स्मरन् स्तोत्रं च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः स्तोत्रेणानेन तां दुर्गां कृत्वा गोपालिका स्तुतिं लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकं वाञ्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वविघ्नविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो दुर्गात् प्रमुच्यते राजद्वारे श्मशाने चादावाग्नौ प्राणसङ्कटे हिंस्रजन्तुर्भयाग्रस्तो मग्नः पोते महार्णवे शत्रुग्रस्ते च संग्रामे कारागारे विपद्गते गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे स्थानभ्रष्टे धनभ्रष्टे जातिभ्रष्टे शुचान्विते पतिभेदे पुत्रभेदे खलसर्पविषान्विते स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः वाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वर्यमनुत्तमम् इह लोके हरिर्भक्तिं दृढाञ्च सततं स्मृतिम् अन्ते दास्यञ्च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः अनेन स्तवराजेन तुस्तुर्नित्यमीश्वरम् प्रणेमुः परया भक्त्या यावन्मासं व्रजाङ्गनाः कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गाजयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः प्रथममन्त्रः ॐ नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा द्वितीयमन्त्रः ॐ क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्री हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा ब्रह्मोवाच दुर्गे शिवे भये माये नारायणी सनातनी जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले दैत्यनाशार्थवचनोदकारः परिकीर्तितः उकारो विघ्ननाशार्थवाचको वेदसम्मतः रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः भयशत्रुघ्नवचनश्चकारः परिकीर्तितः स्मृत्युक्तिस्मरणाद्यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम् अतो दुर्गा हरेः शक्तिर्हरिणा परिकीर्तिता विपत्तिवाचको दुर्गश्चकारो नाशवाचकः दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता दुर्गो दैत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः तं न नाशपुरातेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता सश्च कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः श्रेयः संघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता शिवो हि मोक्षवचनश्चकारो दातृवाचकः स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता अभयो भयनाशोक्तश्चकारो दातृवाचकः प्रददात्यभयं सद्यः सा भया परिकीर्तिता राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः सदा नित्या निर्गुणाय कीर्तिता सा सनातनी
जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातृवाचकः जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णैश्वर्यवाचकः आकारो दातृवचनस्तद्दात्री सर्वमङ्गला नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसह संयुतं नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः मधुकैटभो दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ स्तोत्रेणानेन सा ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकारः साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ श्रीकृष्णकवचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकं दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकारः स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्राञ्च संरक्ष्य कवचेन वै निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैव प्रभावतः तत्र जगाम भगवान् वृषरूपी जनार्दनः शक्त्या च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च सरस्तं शङ्करं मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ अत्यूर्ध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ स्तोत्रस्यैव प्रभावेण सम्प्राप्य कवचं विधिः वरं च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितं ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरं त्रिपुरस्य च सङ्ग्रामे सरथे पतिते हरौ ब्रह्मास्त्रं च गृहीत्वा सनिद्रं श्रीहरिं स्मरन् स्तोत्रं च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः स्तोत्रेणानेन तां दुर्गां कृत्वा गोपालिका स्तुतिं लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकं वाञ्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वविघ्नविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो दुर्गात् प्रमुच्यते राजद्वारे श्मशाने च दावाग्नौ प्राणसङ्कटे हिंस्रजन्तुर्भयाग्रस्तो मग्नः पोते महार्णवे शत्रुग्रस्ते च सङ्ग्रामे कारागारे विपद्गते गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे स्थानभ्रष्टे धनभ्रष्टे जातिभ्रष्टे शुचान्विते पतिभेदे पुत्रभेदे खलसर्पविषान्विते स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः वाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वर्यमनुत्तमम् इह लोके हरिर्भक्तिं दृढाञ्च सततं स्मृतिम् अन्ते दास्यञ्च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः अनेन स्तवराजेन तुस्तुर्नित्यमीश्वरम् प्रणेमुः परया भक्त्या यावन्मासं व्रजाङ्गनाः कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः प्रथममन्त्रः ॐ नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा द्वितीयमन्त्रः ॐ क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्री हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा ब्रह्मोवाच दुर्गे शिवे भये माये नारायणी सनातनी जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले दैत्यनाशार्थवचनोदकारः परिकीर्तितः उकारो विघ्ननाशार्थवाचको वेदसम्मतः रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः भयशत्रुघ्नवचनश्चकारः परिकीर्तितः स्मृत्युक्तिस्मरणाद्यस्य एते नश्यन्ति निश्चितम् अतो दुर्गा हरेः शक्तिर्हरिणा परिकीर्तिता विपत्तिवाचको दुर्गश्चकारो नाशवाचकः दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता दुर्गो दैत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः
तं ननाश पुरा तेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता। सश्च कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः। श्रेयः संघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवो हि मोक्षवचनश्चकारो दातृवाचकः। स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता। अभयोभयनाशोक्तश्चकारो दातृवाचकः। प्रददात्यभयं सद्यः सा भया परिकीर्तिता। राजश्रीवचनोमाश्च याश्च प्रापणवाचकः। तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता। माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः। तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता। नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा। तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता। निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः। सदा नित्या निर्गुणाय कीर्तिता सा सनातनी। जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातृवाचकः। जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता। सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णैश्वर्यवाचकः। आकारो दातृवचनस्तद्दात्री सर्वमङ्गला। नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसह संयुतं। नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे। तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः। मधुकैटभो दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ। स्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकारः। साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ। श्रीकृष्णकवचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकं। दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकारः। स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्रां च संरक्ष्य कवचेन वै। निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैव प्रभावतः। तत्र जगाम भगवान् वृषरूपी जनार्दनः। शक्त्या च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च। सरस्तं शङ्करं मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ। अत्यूर्ध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ। स्तोत्रस्यैव प्रभावेण सम्प्राप्य कवचं विधिः। वरं च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितं। ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरम्। त्रिपुरस्य च सङ्ग्रामे सरथे पतिते हरौ। ब्रह्मास्त्रं च गृहीत्वा सनिद्रं श्रीहरिं स्मरन्। स्तोत्रं च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः। स्तोत्रेणानेन तां दुर्गां कृत्वा गोपालिका स्तुतिं। लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः। गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकं। वाञ्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वविघ्नविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः। शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो दुर्गात् प्रमुच्यते। राजद्वारे श्मशाने च दावाग्नौ प्राणसङ्कटे। हिंस्रजन्तुर्भयाग्रस्तो मग्नः पोते महार्णवे। शत्रुग्रस्ते च सङ्ग्रामे कारागारे विपद्गते। गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे। स्थानभ्रष्टे धनभ्रष्टे जातिभ्रष्टे शुचान्विते। पतिभेदे पुत्रभेदे खलसर्पविषान्विते। स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः। वाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वर्यमनुत्तमम्। इह लोके हरिर्भक्तिं दृढाञ्च सततं स्मृतिम्। अन्ते दास्यं च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः। अनेन स्तवराजेन तुस्तुवुर्नित्यमीश्वरम्। प्रणेमुः परया भक्त्या यावन्मासं व्रजाङ्गनाः। कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां। शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां। सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं।
ध्यायेद्दुर्गाजयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। प्रथममन्त्रः ॐ नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। द्वितीयमन्त्रः ॐ क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्री हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा। ब्रह्मोवाच दुर्गे शिवे भये माये नारायणी सनातनी जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले। दैत्यनाशार्थवचनोदकारः परिकीर्तितः उकारो विघ्ननाशार्थवाचको वेदसम्मतः। रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः भयशत्रुघ्नवचनश्चकारः परिकीर्तितः। स्मृत्युक्तिस्मरणाद्यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम् अतो दुर्गा हरेः शक्तिर्हरिणा परिकीर्तिता। विपत्तिवाचको दुर्गश्चकारो नाशवाचकः दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता। दुर्गो दैत्येन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः तं न नाशपुरा तेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता। षष्ठ कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः समूहवाचकश्चैव वाकारो दातृवाचकः। श्रेयः संघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता। शिवो हि मोक्षवचनश्चकारो दातृवाचकः स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता। अभयो भयनाशोक्तश्चकारो दातृवाचकः प्रददात्यभयं सद्यः सा भया परिकीर्तिता। राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता। माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता। नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता। निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः सदा नित्या निर्गुणाय कीर्तिता सा सनातनी। जयः कल्याणवचनो ह्याकारो दातृवाचकः जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता। सर्वमङ्गलशब्दश्च सम्पूर्णैश्वर्यवाचकः आकारो दातृवचनस्तद्दात्री सर्वमङ्गला। नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसह संयुतं नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः। मधुकैटभो दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुमुद्यतौ स्तोत्रेणानेन सा ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकारः। साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ श्रीकृष्णकवचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकं दत्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकारः। स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्रां च संरक्ष्य कवचेन वै निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैव प्रभावतः। तत्र जगाम भगवान् वृषरूपी जनार्दनः शक्त्या च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च सरस्तं शङ्करं मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ अत्यूर्ध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ। स्तोत्रस्यैव प्रभावेण सम्प्राप्य कवचं विधिः वरं च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितं। ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरं त्रिपुरस्य च सङ्ग्रामे सरथे पतिते हरौ ब्रह्मास्त्रं च गृहीत्वा सनिद्रं श्रीहरिं स्मरन् स्तोत्रं च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः। स्तोत्रेणानेन तां दुर्गां कृत्वा गोपालिका स्तुतिं लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः। गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकं वाञ्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वविघ्नविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः
शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो दुर्गात् प्रमुच्यते। राजद्वारे श्मशाने चादावाग्नौ प्राणसङ्कटे हिंस्रजन्तुर्भयाग्रस्तो मग्नः पोते महार्णवे शत्रुग्रस्ते च संग्रामे कारागारे विपद्गते गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे स्थानभ्रष्टे धनभ्रष्टे जातिभ्रष्टे शुचान्विते पतिभेदे पुत्रभेदे खलसर्पविषान्विते स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः वाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वर्यमनुत्तमम् इह लोके हरिर्भक्तिं दृढाञ्च सततं स्मृतिम् अन्ते दास्यञ्च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः अनेन स्तवराजेन तुस्तुर्नित्यमीश्वरम् प्रणेमुः परया भक्त्या यावन्मासं व्रजाङ्गनाः। श्री ब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मकृतं जय दुर्गा स्तोत्रम संपूर्णम। गुप्त नवरात्रि में इस स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। आप वीडियो श्रवण करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ दुर्गे।